बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको डोरी पाइप से पाइपिंग करने का तरीका बताऊंगी, बहुत ही आसान। ये डोरी से पाइपिंग हमेशा जिस भी हम सूट पे करते हैं उसकी ग्रेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। अक्सर जो डोरी से पाइपिंग करते हैं तो उनकी ये शिकायत होती है कि बाजुकात उसमें झोल आ जाते हैं या जो कॉर्नर होता है कमीज़ का वो अच्छे से नहीं उसकी शेप आती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले पाइपिंग करने के लिए हम सबसे पहले मशीन का पैर चेंज करते हैं। उसके लिए मैंने दिखा दिया कि इस तरह का हमें पैर चाहिए होता है, वन साइडेड। और उसके बाद ये देखिए मैंने एक प्लेन कपड़ा ले लिया, जो मैं ट्रास कपड़ा कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने ट्राउज़र का कपड़ा ऐसे के साथ का कपड़ा ले सकते हैं या अदर कोई कपड़ा अगर आप लेना चाहते हैं तो ये देखिए, ये सबसे पहले जो मैंने इसकी चौड़ाई लेनी है, ये देखिए मैं ले रही हूँ तकरीबन 2.3 इंच मैं ले रही हूँ। आप 2 इंच या 2.5 इंच तक भी ले सकते हैं। ये नॉर्मल पाइपिंग के जो है उसके लिए इतना कपड़ा इनफ है। तो ये मैंने 2.3 इंच लिया और ये आप देख रहे हैं मैंने सीधी पट्टी ली है, ये रेब नहीं है, बिल्कुल सीधा मैंने स्ट्रेट ये एक पीस उतार लिया। इसी तरह अब हमें जितना हमारे जो पीस चाहिए हमें अपनी कमीज़ के लिए उस लिहाज से हम पीस ले लेंगे। और अगर आपके पास पीस ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा पीस है, तो इस तरह से आप इसे सिलाई लगा के और इसे ये देखिए मैंने इन्हें सिलाई लगा लिया। और सिलाई लगाने के बाद ये हमारे पास एक लंबा पीस बन के रेडी हो गया, जिसे हम एक दफ़ा शुरू करेंगे और फिर हम अपने कमीज़ के तीनों साइड पे पाइपिंग कर लेंगे। तो ये देखिए आज मैं आपको दो तरह की चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो ये देखिए, ये है कमीज़ की हमारी बैक साइड। तो इस पे हमने चारों तरफ इसके यानी कि पाइपिंग होगी। और इसकी सबसे पहले देखिए आप चौड़ाई जो है ये है तकरीबन 24.5 इंच। क्योंकि ये जो हमारे दामन की चौड़ाई है उसमें से जितनी भी आप अपनी रखना चाहते हैं, मैंने 22.5 इंच रखनी है, तो मैं इससे 2 इंच एक्स्ट्रा रख लूँगी, जो हम तकरीबन 1 इंच या क्वार्टर इंच आपको चाहिए होता है उसमें पाइपिंग के लिए। उसके बाद ये देखिए ये हमारा यहाँ से भी उतना ही है। ये देखिए ये जो हमने सिलाई लगाई है अपने चाक की हिप की सिलाई है, जहाँ पे हमने उसे क्लोज़ किया है, वहाँ से हमने स्ट्रेट उतना ही कपड़ा बराबर सीधा लेते जाना है और उस पर हम पाइपिंग करते जाएंगे। अब ये देखिए ये जो कपड़ा है ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी सीधी साइड पे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने डोरी को रखना है और इस तरह से मोड़ देना है। ये जो सीधी साइड है ये ऊपर है और हमने डोरी को नीचे उल्टी साइड पे रखा है। अब हम क्या करेंगे, ये अपनी शर्ट की भी सीधी साइड पे, ये देखिए सीधी साइड पे बिल्कुल ये सिलाई जो हमारी लगी है इससे क्वार्टर इंच ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखें इस तरह से और इस तरह से रखते हुए और हम फिर सिलाई लगाते जाएंगे। इनको शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने ये मशीन का पैर चेंज करना है। ये मैंने आपको दिखाया था कस लेने के बाद, उससे ये देखिए हम इसको जो पहले हमारा पहले से फिक्स है मशीन का पैर, उसे इस तरह से हम ये जब पेच खोलेंगे जो ऊपर बन लगा हुआ है, तो उसके बाद फिर इसे उतार के और फिर हम दूसरा लगाएंगे जो हमें पाइपिंग के लिए चाहिए। अब ये देखिए इस तरह से पेच चाहे आप पूरा बाहर निकाल लें या इसी तरह से इसे थोड़ा सा लूज़ करके और इस तरह से इसे फिक्स कर दें। हम ये देखिए येलो हमारी शर्ट है तो हमने येलो नीचे वाला जो धागा है वो हमारा येलो है। अब हम यहाँ से अब देखें हम पाइपिंग को किस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम डोरी को पहले कपड़े में रखने के बाद, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, तो इस तरह से आपने इसको रखने के बाद और फिर शर्ट पे यहाँ से ये जो सिलाई है इसके बिल्कुल यहाँ से हमने इसके साथ क्वार्टर इंच ऊपर रखना है इससे सिलाई से और बिल्कुल इसके साथ रखना है
सिलाई के, और इसको हम इस तरह से अब सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। जो मशीन का पैर है वो हमने देखिए इस साइड पे रखा है, खाली साइड पे, और डोरी इस तरह से अब साथ साथ खुद ही बहुत अच्छी और सफाई से लगती जाएगी। करते हुए आपने बिल्कुल भी ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसे आपने बिल्कुल खींचना नहीं है, बिल्कुल आपने आराम से जो उसकी शेप है उसी मेरे से आराम से रखते हुए लगाना है। अगर आप नीचे वाले कपड़े को खींचेंगे या ऊपर वाले कपड़े को खींचेंगे तो दोनों सूरतों में आपकी पाइपिंग में नीटनेस नहीं आएगी। अपना उतने ही कपड़े को नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए डोरी के साथ इस तरह से हम सिलाई लगाते जाएंगे। अब देख लें यहाँ पे भी हमने 1 इंच का जितना हमने मार्जिन 1 इंच छोड़ना चाहते हैं, आप 1/4 इंच छोड़ना चाहते हैं, वहीं पे आप ला के आपने वहीं तक जो इसका कोना है वहीं तक आपने सिलाई लानी है, और जितना आप अपना लेंथ रखना चाहते हैं कमीज़ की वहाँ तक आपने ला के इसे स्टॉप करना है। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसका कोना किस तरह से बनाना है। तो आपने पूरी वीडियो को गौर से सुनना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना, फिर ही आप भी अपनी कमीज़ पे अच्छी सी पाइपिंग कर सकेंगे। उसके बाद ये देखिए हमने इस तरह से अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, जहां हमने आगे सिलाई को लेकर जाना है। उसके बाद यहाँ पे हमने कोई प्लेट नहीं बनाना, कोई कुछ नहीं करना, जस्ट ये देखिए जैसे आपने पीछे की है पाइपिंग उसी तरह से ये आपने कपड़े को फोल्ड करके और फिर इसको इस साइड को ले आना है। ये देखिए ऐसे, जहाँ पे आपने लेंथ के मुताबिक जहाँ पे आपने सिलाई लगानी है आपने उसको इस साइड पे ले आना है। मैंने उसे इस तरह से साथ साथ प्रेस कर लिया है। तो ये देखिए हमारी डोरी की कितनी अच्छी शेप बन गई है। और अब वैसे ही जैसे पीछे हमने सिलाई लगाई है वैसे ही डोरी के साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट साइड पे, यानी कि अगर आपने दामन पे अगर कुछ डिज़ाइनिंग की है या लेस लगाई है उस सूरत में आपने पाइपिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए हमारा कितना खूबसूरत और सफाई से हमारी शर्ट का कोना बन गया है। देख सकते हैं कितनी नीट और ख़ूबसूरत हमारी पाइपिंग हुई है। अभी तक मैंने इसे प्रेस नहीं किया है, तो ये देखिए आप देख सकते हैं। और ये देखिए कोना भी कितना नीट बना है और इसकी शेप भी कितनी अच्छी है। ये अभी प्रेस करने के बाद इसकी शेप मज़ीद अच्छी हो जाएगी। अब ये देखिए, अब हमने पहले इसे प्रेस करके उसके बाद हमने इसको इस तरह से 1/2 इंच हम तकरीबन नीचे को ऐसे मोड़ने के बाद इस तरह से हम प्रेस करेंगे और फिर हम तरपाई कर लेंगे। अब मैं बताती हूँ कि फ्रंट साइड पे अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ है या आप देख रहे हैं कि दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन है, आजकल इसका बहुत फैशन है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। अब फ्रंट साइड पे अगर आपने इस तरह से लेस लगाई हुई है या डिज़ाइनिंग की हुई है तो आपने किस तरह से पाइपिंग करनी है। उसके लिए आपने सिर्फ इतनी ही आपको कपड़ा चाहिए जो जितनी आपकी वन साइड की लेंथ है। तो आपने इस तरह से डोरी को रखना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे आपने बिल्कुल ये जो आपका डिज़ाइन एंडिंग हो रहा है यहाँ पे, इससे 1/2 इंच या 1 इंच आप बढ़ा के रख लें। और यहाँ से आपने जहाँ पे एंडिंग हो रही है यहाँ भी आपने 1/4 इंच तक बढ़ा के रखना है और इस तरह से आपने पाइपिंग करनी है। ये देखिए इसे मैंने पाइपिंग कर ली है। ये देखिए तकरीबन 1/4 इंच हमने दोनों साइड से इसे बढ़ाया हुआ है। ये देखिए इधर से भी और नीचे से भी। अब इसे फोल्ड कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले मैंने इसे स्ट्रेट इस तरह से फोल्ड किया है
اس کے بعد میں اسے یہ ٹرائی اینگل شیپ میں یہ دیکھیے اس طرح سے فولڈ کروں گی. دوبارہ آپ دیکھ لیجئے ایک دفعہ. یہ دیکھیے اس طرح سے ٹرائی اینگل شیپ میں ہم نے اسے فولڈ کیا ہے. اس کے بعد ہم نے اسے فلی نیچے کی طرف اس طرح سے موڑ دینا ہے. یہ دیکھیے پوری پائپنگ کو. پھر ہم نے اسے اس طرح سے پریس کر لینا ہے. یہ دیکھیے تو یہ دیکھیں آپ میں نے اسے پریس کر لیا ہے. یہ دیکھیے اس طرح سے میں نے اسے رکھا ہے اور اسے پریس کر لیا ہے. اور یہ دیکھیں اس سائڈ سے میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا تھا ٹرائی اینگل کی شیپ میں سے بھی اسی طرح ہم نے موڑ دیا اسے. یہ دیکھیے اوپر والی سائڈ سے بھی یہ دیکھیں یہ سیدھا کپڑا ہے اور اسے ہم نے اس طرح سے موڑنے کے بعد اس کے بعد 1/2 انچ ہم نیچے کی طرف اس طرح سے موڑ دیں گے. یہ دیکھیے جتنی بھی آپ اپنی پائپنگ کو چوڑا رکھنا چاہتے ہیں اس لحاظ سے آپ اتنا اندر موڑ دیں اور اس کے بعد یہ دیکھیے ہم پریس کر لیتے ہیں. تو یہ دیکھیے دونوں سائڈ سے ہم نے اس طرح سے بالکل نیٹ اپنی پائپنگ کو بنانے کے بعد اسے ہم نے موڑ دیا اور اوپر اسے پریس بھی کر لیا ہے. اور اب ہم اس پہ پائپنگ کریں گے. تو بگنرز کے لیے اور چاہے آپ ایکسپرٹ ہیں دونوں صورتوں میں اگر آپ ان پنس کا یوز کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. آپ اس طرح سے جب آپ اس پہ ایک دفعہ آئرن کر لیتے ہیں تو ایسے آپ 3-4 اگر پنس لگا دیتے ہیں تو پھر آپ کو ترپائی کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. آپ چاہیں تو اس پہ سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن ترپائی کرنے سے یہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے. ایسے سیم اسی میتھڈ سے ہی ہم جو بیک سائڈ ہے ابھی میں نے آپ کو فرنٹ سائڈ کو فولڈ کرنا بتایا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیک سائڈ کو آپ نے کس طرح سے فولڈ کرنا ہے. یہ دیکھیے سب سے پہلے ہم نے اس طرح کر کے سمپل اس طرح کر کے سیدھی سائڈ پہ قمیض کے ہم نے پریس کر لینا ہے اس سارے کو. اور جب یہ کونا آئے گا یہاں سے آپ غور سے دیکھیے جب یہ کونا آئے گا یہ دیکھیں یہ جو ایکسٹرا کپڑا ہے یہ جھول کی شکل میں جتنا بھی آ رہا ہے اسے آپ نے اس طرح سے ٹرن کر دینا ہے. یہ دیکھیے اس طرح سے. تو یہ دیکھیں میں نے اسے آئرن کر لیا ہے اور ابھی جسٹ میں نے اسے یہ دیکھیے نیچے سے میں نے اسے موڑا نہیں ہے. میں نے جسٹ قمیض کی اوپر والی سائڈ سے اسے پریس کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نیچے والی سائڈ سے ہم نے کیسے موڑنا ہے. یہاں سے سیم میتھڈ ہم یوز کریں گے. یہ دیکھیے اس طرح سے ہم نیچے کو موڑیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد مزید ادھر سے 1/2 انچ اس طرح سے کرتے ہوئے ہم اس طرح سے اسے پریس کر لیں گے. اور یہاں سے یہ دیکھیے پہلے ہم ایسے پریس کریں گے نیچے والی سائڈ کو اور پھر اس کو بھی یہ دیکھیے سارا یعنی کہ ہم نے ایک جتنا ہی نیچے موڑتے ہوئے اس طرح سے جب آپ پریس کر لیں گے تو آپ کا بہت اچھا یہ دیکھیں کارنر بن جائے گا بہت ہی نیٹ. اب اسے پریس کر لیا ہے اور بیک سائڈ سے میں نے اسے فولڈ بھی کر دیا ہے اور پن اپ بھی کر دیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے اس پہ سلائی لگا لیں یا آپ اسے ترپائی کر دیں. اور یہ دیکھیے سلیو جو شرٹ کے سلیو ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت ہے. اس کی ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا. بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اس کا بھی. یہ جو اس طرح کا ڈیزائن ہے یہ میں نے بہت سے ڈیزائنر سوٹس پہ بھی بنا ہوا دیکھا ہے تو اس کا آج کل بہت فیشن ہے. آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. تو اب ہم اپنی پائپنگ پہ ترپائی کر لیتے ہیں. خاص طور پہ کارنرز آپ ضرور دیکھیے گا. کارنر پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھاگا بالکل نظر نہیں آ رہا. یہاں سے آپ نے اس طرح سے ترپائی کرنی ہے. یہ دیکھیے کارنرز پہ آپ نے اس طرح سے ترپائی کرنی ہے کہ حالانکہ یہ میں نے یلو دھاگے سے یہ دیکھیے ترپائی کی ہوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی ہے. آپ نے بالکل یہ اندر اس کے نیچے نیچے سے آپ نے سٹیچز لینے ہیں. بالکل یہ سٹیچز قمیض پہ بھی نہیں جائیں گے اور صرف اسی بلیو کپڑے پہ رہیں گے اور نظر بھی نہیں آنے چاہیے.
تو یہ دیکھیے اسی صورت میں لاسٹ پوائنٹ رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ جو ہمارے چاک ہیں جہاں سے ہم نے اپنی پائپنگ کو شروع کیا تھا، یہ دیکھیے اب یہاں سے ہم نے صرف پائپنگ کو لے کے اور بالکل اس کے برابر یہ جو ہماری شرٹ ہے، یہ دیکھیے شرٹ کی جہاں پہ اینڈنگ سلائی ہو رہی ہے وہیں سے ہم نے یہ دیکھیے سلائی، یہ دیکھیے یہ جو ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہے اسی کے اوپر سے ہم نے یہ جو ڈوری ہے ہماری اس کو لینا ہے اس طرح سے اور دونوں سائڈ سے لیتے ہوئے، یہ صرف میں نے ڈوری کو سٹچ کر رہی ہوں، اس کے ساتھ آپ نے شرٹ سے کا کپڑا نہیں لینا ہے، آپ نے دونوں سائڈ سے اس طرح سے ڈوری کا لینا ہے کپڑا اور اسے اچھی طرح سے سٹچ کر دینا ہے 3 سے 4 بار آپ نے اچھی طرح۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک تو قمیض کی جو سائڈز ہیں وہ اکثر پہنتے ہوئے اتارتے ہوئے پھٹ جاتی ہیں، تو اس سے آپ کی قمیض کی جو سائڈز ہیں وہ بھی نہیں پھٹیں گی اور آپ کی ڈوری کی بھی جو فنشنگ ہے اور فائنل لک ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ ہماری کمپلیٹ سلائی ہو گئی ہے، یہ دیکھیے یہ فرنٹ سائڈ ہے ہماری، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت سی لک آ گئی ہے۔ ہماری جو پائپنگ تھی وہ ہو چکی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ نے تینوں سائڈ سے آپ نے دونوں سائڈ اور آپ نے دامن سے پائپنگ کرنی ہے اور کارنرز بنانے ہیں تو وہ کس طرح سے بنانے ہیں، اور اگر آپ نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے دامن پہ فرنٹ سائڈ پہ تو اس صورت میں آپ نے کس طرح سے پائپنگ کرنی ہے۔ آپ ضرور اسے دیکھیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس جو شرٹ کے باقی سلیو ڈیزائن ہے، ٹراؤزر ڈیزائن ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، اسے بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔